नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं राज आर्ट चैनल। आज की जो पेंटिंग होने वाली है वो नरसिम्हा अवतार की होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। देखते हैं कैसे बनती है पेंटिंग। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको ये पेंटिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली वीडियो में